अरे अरे भाई जाइए ड्यूटी गले रात आसते जो नहीं आसले केन्दु भाउज आ गेला आनिक देइछन 4टा केन्दु तांको रखिन 4 किलो मत रखी काम दिन 4टा केन्दु 4 किलो ने भाई किले आछि आ किले सत कथा किलो 4टा को हिसाब दळ दबो मते कोन रात 10 टा खाइ तांगर तो आम भागडा खाइ देइछो भाई गेला कष्टा लागुची कष्टा न कहलम से कष्टा खाइ देइ 10 50 लाइट मिली जो ने ई हो जो देसी के काई सब खाइ छलो नि नाही सब देडी काल 10टा से खाइ छी आमे मूलर आमे अच्छु है आम घर प्रथम बाप बुढ़ा अमूल आमे अच्छु आम गोटे दिन आगर दबा कथा कौट तले पड़ी फाटी ना ये फाटिन लो ये पाची गले से जाए सैड माने क्राक टाइप हो जाए वाह 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 अरे वाह साला माकड़ जी बस खाना माकड़ केन्दु बेसी भालू खाती भालू भालू बेसी केन्दु खाती केन्दु मौल ता भीतर जो जेली टाइप रो से मंजी धीरे लागे काढन दिया हां 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 यार गोटे जूस बनेगी मिल्क शेक बनेगी क्षीर पकेगी केन्दु मिल्क शेक केन्दु इंग्लिश रे कोन कोदी कोन कोदी हां केन्दु कोन कोदी मोबाइल मोबाइल कोन मारो केन्दु को हिंदी रे कोन कोदी आइडिया नहीं आ सर्च कौन ना तो कौन मु जान नहीं रामफल सीताफल तो ये ना सीताफल तो नेबुआ आत एटा रामफल कोन आ कृष्ण फल रामफल भी अछि हां रामफल राम को फल कोडा सबरी जो खाई देले सेटा बोले कंदमूल है कंदमूल रामफल स्वीट पोटैटो सेटा ना सेटा भी गोटे थाए लंबा रे काटी पीस पीस कर दियो ना एटा एटा कोन जिसरा कोन दिगा राम कान कंदमूल लिखा जी का तो कोड लिखा कंदमूल कोड एटा लिखा ना एटा देखो एटा रामफल गोटे केन्दु भले हम देखतिनी अरे नाही रे सेटा को एटा तो आतटा ने बड़ा एटा को प्रभु 14 वर्ष वनवास रहले ना एटा सब प्रत्येक दिन एई फळटा खाउलेला एटा रामफल मोटे देखी जी देख रहा लिखा है खत्म हो गला पर द फ्रूट नेम इज रिच कोन एरा कोन हाई ब्लड प्रेशर रखे परा पई मेंटेन हेल्थ स्किन पई एरा कोन लिखा है जी हट एटा हम देखी एटा कोन लिखि जन लोक कमेंट कोन लिखि कॉमन फूड फॉर माउंटेन पीपल मान पहाड़ लोगों पई साधारण फल एटा हम से केंदु जिंसडा एटा केंदु टाइप देखो ये प्ले कोन लिखि ना ना पूरा पहाड़िया लोगों में एटा सब साधारण जिंस देखिए एटा कोन भारत भीतरटा ए तो केंदु बोले सपेता टाइप रे एटा न ए फल हम देखने एटा राम को फल किमि देबो अधिया कथा कहूछु एइटा जो देखुले एइटा राम को फल हम जान एइटा एइ जिंसटा प्रभु सब बेले माने बनर एइ जिंसटा कंटिन्यू मिले एइ जिंसटा खाइ कर हां मीठा बा खा दिन लोक जो हम के खाना बीस बीस कर पेपर की करी देबे तादे राम फल से राम फल सर्च कर से सीताफल बाहर पड़ा कोन इने कोच को केती खाइ नै केंद्र भाई हम ने एरा कंपटीशन करेला आ देख कोन मऊ चॉकलेट खाउ देख ना ए मऊ चॉकलेट इंद्रधनु लेंबू अंगूर कोने कोने दिदा तीनटा का खाइ ए गाल रे को बात कोहणी गला हां पूरा खिरी हे गला हां खिरी ने कोन करियो खिरी ने चीनी पके गुळे खाइ आ मांसडा खालटा कोसी खाय अच्छा ना कोन करियो आपण सांबर चटनी मारे जंती ना जो खाइते खीर खिचुड़ वाला ये तो धोला भात ताबरे झोल से हां और हाथ जो आंध्रा मिल्क रे ने को ओहो गरम धापड़ा मुंह पसला ए मांस धोई आनो दे हां धोई आनो मांस धोई आने किछ न चिकन बने प मु हां आ धोईबुनी आ धोई देकी त देबे चिकन दे देने मु रोसे करनी ना ढे देला चिकन बने छ ना ना से बोनो
ପଛରେ କହିବ କାଇଁ ଭଲ ଖରାପ ତ କେହି କହିପାରିବେନି ନା ଭାଇ। ହଁ ଏତେ ନା ହେଇଯିବ ଗରମ ଯୋଉ କଢା ଧରି କଳା ଧରିବ ତ ଟେକି ଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ଆସିବୁ କାମ ଛିଡି ଏକଦମ ହାତରୁ ହାତ ନିଅନି ଏମିତି ନେଲେ ଅସୁବିଧା କଷରି ପଡେ ଗାଧୁ କିନା ବୁଝିବ ନା। କଣ ଆସେ ନିଆଁ ପଉଛ ନା ଗରମ ଦିନରେ ନିଆଁ ପଉଛନ୍ତି କମି ମତେ ବା ଶୀତ ବ୍ଲଡ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କଣ କହିବେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ ମାନେ ବ୍ଲଡ ପରସେଣ୍ଟ ତମର 50% ଆହୁରି କମି ଯାଇଛି। ନା ଡାଳିମ୍ବ ପରା ଅଣା ହେଇଛି ଡେଲି ଗୋଟେ ନା ଡାଳିମ୍ବ ଟମାଟୋ ବି ଖାଇବ ନା। ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇ ନବ ଗାଜର 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 ବାଟର ଅଛି ଗାଜର ନା ମୁଁ କହିଲେ ପରା କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ମାନେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇବ ଶାଗ ଡେଲି ଖାଇବ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଭିତରେ ଆଳୁ ଯାଉଛି ନା ଆଳୁଟା ଗୋଟେ ପରିବା ନା ସେଟା ଫଳ ହଁ ଫଳ ଭିତରେ କେন ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଫଳ ବି ପରିବା ମତେ କିଏ କହୁଲା ଆଳୁଟା ବହୁଛି ମାନେ ପରିବାରେ ଯାଏନି ଫଳରେ ଯାଏ ଚିନି ଆଳୁ ବି ଅଛି ନା ସେ ଆଳୁ ଆଳୁଟା ପରିବା ନୁହେଁ ପରିବା ଏଇ ବାଇଗଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ପରିବା ଆଳୁ ଗୁଡା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଟମାଟୋ ପରିବା ନୁହେଁ ଟମାଟୋ ଫଳ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଫଳ ପୁରା ଜାଣିଛି 100% ସିଓର। ଆଚ୍ଛା ଗୁଗଲ ମାରି ଦେଖୁନ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଟମାଟୋ ଫଳ କି ମାନେ ପରିବା ଆଉ ଆଳୁଟା କଣ ତମ ହିସାବରେ ଜାଣିନ ତମେ ଗୋଟେ କୁହ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି କାହାର ଠିକ ହଉଛି ଫଳ ନା ପରିବା ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଗୋଟେ କୁହ କହୁନ ହଉ ତାଙ୍କର ପରିବା ତମର ପରିବା ମୋର ଫଳ ଗୁଗଲରେ ମାରିବା ଦେଖ କଣ ଅଛି ଗୁଗଲରେ କାଇଁ ମରିବା ଆମର ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେନି କି ଫଳ କି ପରିବା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କଣ ଗୁଗଲ ଉପରେ ଭରସା କରେନି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରେ ଭୁଲ ବୋଧେ ଯାଇ ଗଡିଆରେ ପଶିଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଗଲ ଭରସା করে ତମେ ଗଡିଆ ପସନ୍ଦ କି ଗଡିଆ ବାଟେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚେ କେମିତି ଯିବ ଯଦି ରାତି ଜଣେ କାର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିବ କେମିତି ଗଡିଆ ଭିତରେ ପଶି ଲୋକେସନ ଯିବ କେମିତି ଏଗୁଡା ଆସିବା କଥା କହୁନ ନା ଆମ ପୁରା ସିଏ ଦେଖେଇବ କୋଉ ପଟେ ଯିବ ତମେ ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତ କଣ ମାଉନ ବନେ ଆମର ଚିକେନ ମସଲା ପତ୍ର ସବୁ କାକୁମି ରେଡି କରିଦେଲି ମାଉନ କହିଲେ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାଉଜ ଖାଇବେ ମାଉନଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଅନ୍ଧାର କୁଆଡେ ପଳେଇଲ ଲାଇଟ୍ ଆଣ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡିଟା କାହିଁକି ତଳେ ଚାଲ ଆମର ଲଘୁଚାପରେ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ନା ହଉଥିଲା ଟିକେ ହଉଥିଲା ଭାଉଜକୁ ଦବ ନା ମାଉନ ଦବ ଭାଉଜ ନା ମାଉନ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାଉଜ ଖାଇବେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ପାଇଁ ଚିକେନଟା ମାଉନ ଏଇ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ନ ପେଶି କୁଟିଥାନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଦିନ ସୋନି ବନେଇଥିଲା କୁଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ମାନେ କୁଟିଥିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ଖଦଲା ଖଦଲା ରଖୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଚିକେନ ସବୁ କିଛି କୁଟିକି ବଟାରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ନା ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବଣକୁ ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେ କଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନଉଛନ୍ତି ସେ କୁଟିକି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ କୁଟି ନା କଣ ସେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟ ମତେ ଫୁଟୁଥିବ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲ ନା ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ରସୁଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଇନା ଫୁଟୁଥିବ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବନା ହ୍ୱାଇଟ ଚିକେନ ବନଉଛି ମାଉନା ବୁଝିଲ ନା ଜଷ୍ଟ ମସଲାଟା ପଡିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ ଦେଖାଯାଉଛି ହଳଦୀ ପଡିଲା ପରେ କଲର ଅଦା ରସୁଣ ପଇଲା ତେଲ ନାହିଁ ସେଠି ଜିରୋ ଅଏଲ କୁକିଂ ହଁ ଜିରୋ ଅଏଲ ନା ପୁରା ବିନା ଦେଖୁନ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା ତେଲ ଦେଖା ହଉଛି ନା ୟା ଦେହରେ ବି ତେଲ ୟା ଉପରେ ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆଗର ଧଣିଆ ନା କହନ୍ତି ପିଆଜ ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଜିରୋ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପଡିବନି ଟମାଟୋ ଭଲ ଗ୍ରେଭିରେ ଟିକେ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଦହି ଥିଲା ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ୟାକୁ ତ ଭାଜିଲୁନି ଗୋଟେ ଗପ ଚାଲିଛି ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ ବସି ଗପ ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ତୁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ବସା ଧରିକି କିଛି ପଚାରିବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବନେ ବନେଇ କହୁଛି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଯେମିତି ବନେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା 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 ଆଚ୍ଛା
खाइले चिकन आइल बासना चिकन बासना चिकन तो बोलने कौन लुण पके दे ना काय लुण पके लुण पके पियाज मौलिया पकेलु ना पियाज बेटा नुनिया फुनिया कर तुम पाखर टेस्ट फेस्ट करी हला गला जे खाओ खाओ तो काई ने गला ना जाके बस एबा तो मसला मसला पक नका अंटे पकेउ कम बाबा बाबा है ना टेस्ट लगे बढ़िया कलर देखा चिकन बासना भले तेल के भल देख बिना चिकन मसला रे बासना लेंबू गोटे 8 टका कहीं तुम कजिया करथिला हाथ 10 टका आलू बड़े देले पकेबे ना एना पकेबे ना 50 कहीं सब पकेबे हां पके दो ना हो पका ना तू रख दे एते पका ना धनिया पत्र अछि ना गाड़ी रे खाओ से में धनिया पत्र पका करे ना कोन आयत कटी एते सदिया ये रोटी जेमती गोलटा तो भांगी तुड़ी ताकू मुड़ी बाड़ी खाऊ दे गोल बने कोन लगा कौन होता है ये से कहला रोटी गोल बने रोटी गोल काम जाने बाजन जाई पचारन जो बाहर में झे देखते जे तो पचारन ना जे मां कोन जान जुलो कोन दिरा आसन बना जान ना बिंचणा पचारन से कोन सिकिचो से कोन आसी के बने हो ना से हां मार जल्दी हमर थाय गुलो जिंस आ रोटी बने परनी गोल भला बने परनी रोटी 5टा लोक आस्ते कुणी आस्ते तुम रोटी बने अमेरिका को गुडे अफ्रीका आ गुडे पाकिस्तान को भारत से देखी कोई वाह कि सुंदर बहुत वाह 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 जो मैंने आसती मैंने अतिथि मैंने सब जिन थाए गोटे सफा सुतरा ना ना कहते रुटीटा आ सब तो पेट को भात चिकन सब खाऊ सब पेट को तुम भात चिकन मैंने जमी सब गुड़े गुड़े भात चावल सब मिसी सब डेली खाऊन भल लगे ना हाँ भल हाँ पार्टी गोटे स्वाद गोटे जिन अट्राक्टिव लगे गोटे जिनस तू से जिनस घर तर बना खाई पारे एति बाहर से जिन बाहर खाइबू 3 डबर खाईदेबू सत ना कहीं देखुची किए गोटे माने कौन अट्राक्टिव लगुच जिनसा बुझना तेल फल कलर फल देखा जो जिनस पार्टी की स्वाद लगे खराब विरक्त लगे सेड़ा भल कलर 3टा पार्टी मिठा खराब एति बुद्धि समस्त बुझे चिकन है ना चिकन कौन आलू बेसी देखा ना आलू ढांके ढांके चिकन लगा आलू ना मजा चिकन मजा नहीं आलू चिकन अधे अच्छा चिकन लवर अधे आलू लवर अच्छा तम कौन दीटा मो आलू मसाला लवर मो चिकन चिकन आंब लवर हां कराटा से कराटा कहते के आंब कहते के पटा कहते के किडनी कहते माउनर बैक को पसंद है हेला धर बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे कौन है अरे समस्त लाइफ में छोट बेले सेमती होता है यार एटा कथा छोट बेल कथा मन पड़े कौन मो छोट बेल कथा मन काटी ना राखुनी तो छोट बेल मन पके पास्ट इज पास्ट है ना ना सुनो पास्ट इज पास्ट जेटा मु कहमी के एक्सक्यूज मी तम स्टोरी मु शुरू करा चाहे तमे कह दियो आप अगर इजाजत दो तो हम पूरा ए से लेके जेड तक खत्म कर आप शुरू कर दो खत्म हम करेंगे काहे ना मो बाहर है मो फरक ही पड़िबे ना आ मु जो कहबी ना
ତୁ ଏମିତି ଶିଳ୍ପ ପଳେଇକି ରହିଲା ବେଳେ ରହିବୁ ସାରା ଜୀବନ ହେଲା ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ କହିବି ନା ମା ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ ଆଙ୍ଗୁଳ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ତ କିଏ ଆସୁନ କଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ତମର ଚିକେନ ହେଟି ହଉଛି ମୁଁ ଡାକିନି ମନା କଲି ଫେର ଆଇଲୁ କାହିଁକି ଭାଗ କେତେ ଜୀବନ ତିନିଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଲେମ୍ବୁ ମତେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ହଉଛି ଦେଇକି କହିଲେ ଦିଟା ଲେମ୍ବୁ ସେ ନେଇଗଲା ତାମାନେ ତମେ ଏଟା କିଣିକି ଆଣିଲ କିଣିକି ଆଣି ପଇସା ପଠେଇ 10 ଟଙ୍କା लो